السلام عليكم متتبعي الأعزاء، كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما عودتكم قلت لكم قبل بأن الدروس غتكون بالعربي فرنسي لكي يسهل الأمر على المبتدئين. Alors, on va faciliter les choses. وقبلا on va se baser sur un des moyens de communication, c'est savoir exprimer son point de vue, répondre aux questions et dire ce qu'on pense, soit à l'oral ou à l'écrit. بما معناه اليوم حضرت لكم تعابير ممكن استعمالها في الحوارات والنقاشات الكتابية أو الشفوية. كما نعلم بالنسبة للغة الفرنسية هي لغة غنية فيها بزاف ديال التعابير، هناك تعابير كثيرة ممكن استعمالها. بالنسبة للتعابير اللي جبت غنستعملوهم مع لو طون مع لو مود انديكاتيف. هناك تعابير وأفعال تستعمل فقط مع لو سبجونكتيف. الوغ احنا باش نسهلو شويه الامر جبت غير دي زيكسبرسيون كي سون اوتيل متداولين كنستعملوهم بزاف وسهلين et ils s'utilisent avec le mode indicatif. عندنا la première expression, je trouve ce film très intéressant. أجد بأن هذا الفيلم ممتع. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que ici plus l'indicatif. Regardez, هنا عندنا le verbe هذا الفعل هذا في l'indicatif. C'est le présent de l'indicatif. Je pense que أفكر بأن هذه الفكرة كانت أو هذه الفكرة جيدة. À mon avis يعني كتعني في رأيي. C'était un bon match. كانت مباراة جيدة. C'est le verbe être à l'imparfait au mode indicatif. Personnellement, شخصيا, il m'a semblé que les joueurs étaient bons. Personnellement, شخصيا, وجدت أن اللاعبين كانوا جيدين. Selon moi, بالنسبة لي, cette solution est la meilleure. هذا الحل كان هو الأحسن. هنا كما كتشوفوا راه دائما كنستعملوا لو مود انديكاتيف. il m'a semblé. هنا عندي le verbe sembler au passé composé. le mode c'est indicatif. il a semblé. il m'a semblé. La même chose ici. Il y a le verbe être et c'est le mode indicatif. Le verbe être au présent de l'indicatif. J'ai la conviction de faire le bon choix. عندي قناعة. J'ai la conviction. Conviction c'est القناعة. عندي قناعة بأنني اخترت الاختيار الجيد. Je trouve que c'est formidable cette affaire. أجد بأن هذا العمل ou bien هذا الحاجة رائعة. La même chose, j'ai utilisé l'indicatif. Faire, c'est le verbe à l'infinitif. Bien sûr, l'indicatif est عندنا. Et ici, le verbe être, c'est l'indicatif. بالنسبة لها التعابير هادو هنايا ممكن أنني نستعملهم باش نعطي رأي إيجابي، وكذلك نفس الشيء ممكن أنني نعطي رأي سلبي. ممكن أن نستعمل هنا غير la négation. Je trouve que ce film n'est pas très intéressant. هنا بدلتها ولات négative. alors هادو تعابير ممكن نستعملوهم يوميا، ممكن نستعملوهم في الحوارات ديالنا، سهلين للحفظ. noter dans un carnet. on dit les écrits restent. الحاجة اللي تنكتبوها كتبقى. مي هذاك الشيء اللي غنسمعوه كيمشي. il s'envole. alors c'est mieux de noter. noter sur un carnet ces expressions là.
Alors, ici, on va parler des expressions de point de vue négatif. نستعملوهم في السلب. هادو غير إضافة لهادوك les expressions اللي سبق لينا دابا شفناهم. باسكو كيما قلت لكم ممكن أن هاد les expressions الفايتين نستعملو ليهم غير la négation ونستعملوهم في le point de vue négatif. في الرأي السلبي. Alors, هنايا j'ai l'impression qu'il n'est pas compétent. J'ai l'impression, ça veut dire عندي الإحساس il n'est pas compétent ليس ما عندوش القدرة ليس كفء ليس بكفء. J'ai l'impression qu'il n'est pas compétent. Ça c'est un point de vue négatif. Je crois que vous n'allez pas aimer ce gâteau. Ça veut dire أظن بأنكم لن تحبوا تلك الكعكة. Alors je crois que plus le verbe aimer au futur proche. Vous n'allez le futur proche bien sûr au mode indicatif. La phrase pour moi cet hiver est beau. بالنسبة لي هذا الشتاء أجمل. Alors, la même chose ici, qu'il y a le verbe au mode indicatif, le présent de l'indicatif. Il est certain que ce chanteur n'a pas de talent. بالتأكيد هذا المغني ليست لديه موهبة. Alors, هنايا شنو عاوتاني نفس الشيء. Ce chanteur n'a pas, c'est le verbe avoir au mode de l'indicatif, bien sûr, c'est le présent, le verbe avoir au présent. Alors, rappelez-vous de ces expressions. Comme j'ai dit, notez-les sur un carnet. Vous allez les utiliser dans vos discussions. استعملوهم بالنسبة للحوارات ديالكم وهما دي expressions كيغنيو لي فوكابيلار كيغنيو المفردات ديالكم بالفرنسية باش تقدروا تعبروا على أنفسكم ويكون ولا كومونيكاسيون تكون مزيانة. الوغ كنتمنى يكون هاد لا لوسون عجباتكم. ما تنساوش ديروا لي اشتراك باش توصلكم اي جديد وكنتمنى لكم الخير في حياتكم كامله. السلام عليكم. خليت لكم الراحه.